চলেছি পাণ্ডব গুফা। শুনেছি এখানে মহাভারতে পাণ্ডবেরা এখানে যখন মহাভারতের যখন যুদ্ধ হচ্ছিল, যুদ্ধ চলাকালীন এখানে এসেছিল। তো সেই পাণ্ডব গুফা আজকে আমরা দর্শন করতে এসেছি। তারপরেও যদি ভেতরে কেউ থাকে তার কাছে সেই গল্পটা শোনার ইচ্ছা আছে। এই হলো পাণ্ডব গুফা। এই যে পাণ্ডবদের গুহা এটা। এখানেও শিব ভগবান যে আছেন গুহার মধ্যেখানে। এই যে ভগবান শিব রয়েছে এখানে। পাণ্ডব গুফা। দাঁড়া একটু পেছো, বেরোতে দাও। যাবে না? তোমরা এখানে থাকবে? না না, লোক আছে, ওরা না বেরোলে তুমি ঢুকতে পারবে না। ও, শুয়ে দেখতে হয় নাকি? শুয়ে না, লোক ভিতরে ঢুকে রয়েছে না, তুমি ঢুকবে কোথায়? তাহলে ওরা বেরোবে কি? আর কেউ আছে ভেতরে? और कोई है? सिर्फ फोन है क्या? আর कोई है आपके? अंदर बहुत छोटी छोटी है, देखो यहाँ पर अभी कुछ मैंने देखा। কি আছে এখানটা? इसके अंदर भी है पर अंदर वैसे जा। हाँ, सांस के अंदर। पर शिवलिंग है अंदर रखा। তা আমি তুলে দিচ্ছি। थोड़ा आगे। এইভাবে তো উল্টো উঠছে, তুমি এইভাবে হবে। देखा किसी ने? मैंने भी देख रखा है। आप नहीं घुस पाओगे? देखता हूँ। लेट लेट के आना। हाँ, लेट लेट के तो ये भीतर जाओ जो आने की ना। ना नहीं आ जाएगा। ভেতরে নাগ আছে, একটা সাপ আছে একদম এরকম নিচু করে দেখা যাচ্ছে। ওই তো জ্যান্ত না, জ্যান্ত কিনা আমি জানি না, জ্যান্ত কিনা আমি জানি না। আমি কিন্তু দেখছি, একটু একটু জুম করে দেখি এটা বিষয়টা কি আছে। জুম করলে ফেটে যাচ্ছে জিনিসটা। হ্যাঁ আসো না, आगे निकालने दो फिर अंदर आओ, नहीं तो हम निकाल नहीं पाएंगे। तो निकल जाओ। बच्चा इसको थोड़ा भीतर जाके कहाँ जाएगा? है पर छोटी छोटी है। क्या छोटी छोटी है रे? गुफा। गुफा है, छोटी छोटी गुफा है। और भी छोटी है इससे अंदर। अच्छा बहुत अंदर तक है। अच्छा ठीक है।